shaidadi kawaida ikawa mahadisi yangu shinjie ika shaidadi sho shinjia engesala rabise mahadisi hatu ka amini ya ka wampukoti huyo kufo zinongo sanga zindao iza wambusiu sanga zindao no zotinongo za gouvernement mjoka wesa mwendo no deradicaliser boltunga mjoka ngodo no deradicaliser shaizo marjodo zangalia husuni watukufu assalamu alaikum mwanama kasi izardi weye kanzani wone vanu harimi mbabufu na weme ngoni mafani wakoni bunga haina masibu shakotabu marhaba menjibu ulo fideli watukufu assalamu alaikum shaidadi kawaida kao mehadisi mahadisi yangu shashinjia mitindo la tawakati siku leo nami na nukta mbili ikao tkanza nzi develope vanu ni zambe hauka ngam amini yauka wanu ntabisha swafi huo na kangami vanu ngam tsaliso bagufu na hilo wakati wa kwanza wanipari na wunga maono kanga u direct vanu. Encore une fois, tirejei vanu bese mremarke yauka na aghlabu ya hangu nujo fanya video haruma mfumo mitifanya tena hata abo biranti zinjinge tirejei shazen tuzinu ngamona kwa hena suka mtsohia vanu na barongo nzima. Na barongo nzima hauka mimi ngamono ze faida zaze ile nongo nzima niso yamba hauka ranzi aussi que théâtre ya opposition ya ndisa a partir le 26 mai mono msajaja minji gouvernement zinji za hansiwa mono ka skwanda na yabanu tionesa masikitifu yangu voyauka wandu haringwa nza warome daula warenge serikali ngwanza wajirefere na constitution no kwa tujue constitution tionesa imbankri ntiti yangu baina ya heze dhamana uwabe wazirengao nizo wanzi hao harima ze feuilles za hao harize decret le lendemain watoa decret ndo jina sha wajoute ila mimi kao ti recommande ti wambia kaka mwanzo fanja waitia tirudi ti donense ukanga baadhi ya mashababi walio harima daula haki mbide nzima ikao ngwanzao wabadili he system na wongo ateleza wandu he system usoni leo bese waishia wandi so jiuzulu harimale tengula Mustafa Sadishe wandi so wabadingo haukahama wandi so elewa sawanami izo ikao donanzao ni wabalili video yangu skwale wenu ya mwadu amina masikitifu mahu hauka emana machai hanere ya video vanu kaunjakana ibona siwono le tengola tosha se ilarifu député Hassan II Zukiwangu na hari notable na hari secrétaire général wa gouvernement Mustafa Sadishehi wakatengwa dala tengola hao la opposition lila wafanya bunjilio warudwa kaza dati ya saya hari le 6 juillet ngwenda Genève mwende wa Kombo hoe e Komor alafika waruhabo warangamvio wa se Komor unaishe video hiyo wa Komori na mkeradhi njaparo ambia wandu wapartaje video yangu shanga mtsaho wangwandunga wanu mpartaje video yinu wa Komori wajunda hamwe diaspora pia waishi njaparo ambia wandu wapartaje shale onga mtsaho wandu wapartaje video yangu wandu walio hamwe diaspora waishi Zukiwangu Hassan II député wena sedlarif wena tosha wena letengwela hanyu pia mafanya umonano leo mtujua jana ya ujamukaze dati ya ukana le 6 juillet prochain ngamwenda Genève matowe azali mndohe yabo mrenga vio msekomori botosha s'il vous plaît wa Komori walio harme diaspora wanu ngabo aluna akili hanawe ngabo asoma hanawe
ngabwenda uhazini mtsana tasi masihu wahunde mapesa hawe kuti hao waeshi hanawe hanani. S'il vous plaît, na mhenzi haina wakati mjoka utaha mapesa mtojamdo arnake wa Komori wali hadi amar harmwe diaspora ngabwaza za hatu walio yabo ikawa hamasikitivu kwa turishilia wafikiriwa bananga mjoka waralia ye uo mlima wa Maka na milima dhahabu ngamprofitewe na ifte hao mwenda mwato wa mapesa mwenda mwani mwato wa fule za shindwa lingoni butosha usedlarifu me arete ekaka mtina mapesa na mregeze bia mwenzanyu Komori mwende mwafanya hazi haina sijie mtijamdo arnake wandu na mrina mjuka utanga haina mbu na mkazize miharuma mtoweze subaiya rende Genève de la towazali reruhamunga jolinga bionde. Arrêtez, on en a assez. Wakomoro wali hama diaspora waisawa mrambuwani waisawa mwelewani waele wakakamtina ndogo mjuka uwabalidia haina wakati mjuka utama pesa do tujamtogo wahama hamabu nyinga nyine mwalivyawe mafura nyine mdamu warenge mwaliva zetike nyine shahina wakati mjuka utama pesa kamtina pesa new credit wanti shanono leo shatsufikirka ani zerunja zirenga ho kweli hakano nuhazamba ko wantu wao ngo harima tartibu za hanza harilo sijie wende Genève na bongo wajonji ya harima mitsango. Si par ces vidéos leo bizo wa himi nize costume kali za hao na hutuba na kio hamaba lango atiko shenga za Wakomoro wali harima diaspora waleme wa hamba nrabo nini wenji wa dade wenji ni wababa wenji wakauja harima ni mandamano yala wakaujawa do fanya ze manifestation abuja bala haina mfumbili uwenji wala wakaudunga uwana hao walio harma diaspora uwenji wala kaudunga mazimeji wao walio harma diaspora uwenji wakaudunga wa mroma hao walio harma diaspora shoko ajaka hudunga we botosha kwa jaka hudunga we sedlarifu kwa jaka hudunga we deputy sando kwa jaka hudunga we abana kwa jaka hakawo Wakomoro harma diaspora kwa tumjuani wala wakaudungu wana hao waelewa yaukana izo mtsahao abasainu na mtsahao namna ya uyenshi sur le dos des Comoriens wa jonda harma diaspora haina wakati njoka hanza mfanye ze mise en scène za hanyu utujam créer Genève halafu haina mkujisha Genève ikonda hudoze drapo wakazi wa Nations Unies ya waza lingu joroha wa kubali haukasima Comoriens nous sommes tous des naïfs et vous profitez cette naïveté. Mtudo hamwa 50 euro na 100 euro haina maha ngamjirata shena nono aba haini yakana ye mapesa mjuka utangiso wa Komori wao yao ngaenda uharuma ndumi zindwa jina shati ngugo za Genève. Arrêtez s'il vous plaît, c'est de la rifu tosha niletengula heno wakati mjoka uhanza mapesa hauhena wakati mjona kaka msina mapesa hauhena wakati mjona kanyina misafara ya plaisir ya hanyuma nzamu ifanye rutujamte wa Komoro wale haruma diaspora haruma hashi na hashas zabari ndirize parti za hanyu mto finance kunganyina mapesa mabanganyina parti tisha tosha hani vungula list ya parti zinji yabo SOS Demokrasi UPDC RDC RIJA tijende zabari ndirize partizo zito finance ka kweli banyima lideri wa za kweli shes jogu ngabo kamchweda mahimili wa Komoro wa ndamwe diaspora nzaza hangu jogu tasadari mwa besta mama iwata hareje ngasina mahamili amini ni hata hawasuli daraja toujours ngamtogo nyenda mwamwe mto wa 100 euro na 50 euro. Mais arrêtez, les Comoriens de la diaspora certes si naïfs mais pas à ce point. Wanama mashababi mwambakanga mwanya daula haki ikao miusta hize position za hana ikao miusta hizo kaunga aminiyo mwajadara jamwaelewa ya kanale tengwe linu la sedlari funwa rwai mwaelewa ya kanale tengwe linu kalitina ndo wali mbali yaoni ikati profi na esprit ya supériorité na leadership diyo itza hao. S'il vous plaît, réagissez.
Réagissez, s'il vous plaît. Mkontinue maandamano hano. Kabati ujo mziani. Mkontinue maandamano hano. Mkontinue zimbwana za hano. Mwedo bahano mwanzo mwene. Mais s'il vous plaît. Yaukahabo hena wakati abasa inunga muduma irenga muifanyada yaukanabo hena si juillet yabo wakomoro ngo ajuja namjebanga rodora to ya zali Genève namjebanga mjigarodora to ya zali Genève haina si juillet namjebanga rato ya zali Genève karuhamga rjosa komoro. Halafu kweli wa aminioni ngo aminio kabana zila kweli namjuka kushida mzifanya ngam aminio kabala kodi mluto dresi we si juillet mwende Genève daba mtahanto wazali hawa mtahanto we Mugabe hawa mtahanto ja bangiza ngozi fanishi hata wa rosili kwani ngamungo kao zo ni sahaya zo ro harme kadri ya siasa am amini kama sainu zeno hizo sasa ziro harma kadri ya siasa botosha buseglarif s'il vous plaît hizo hapo sasa ziro harma kadri ya siasa gizo harma kadri ukanga manzawe diaspora wanum aminini wa assurer maisha hanyu ya haina usiku Faransa gamanzawe ko wandu wanaba sainu haina wakati mjuka wa himina bangaranjo rufanye jau na makirtasi yanzi washizungu shema na ya imprime wa couleur ikebala zilambu gusasa kweli ikebala zilambu zijuka uhe hajua ta yaboga mwishotosha banu na 2 semaines zeno munga zjohima na banu na 2 semaines on sera même pas en juillet. Yabo wasa wafanya ze planning za hao pia wahisa wasa wafanya ze barnamaji za hao pia zihisa komar joka munda mapesa wana basaini après ze promesses rakaza pia le 26 mai abiri komar joka munda mapesa wana basaini rifanye zo ranzo rifanye rendi go ranzo rendi rifanye ze plaisir za ai na recréer le 6 juillet karibu na riwambie bako murungu ajoelewa wala mu diaspora na riwambie kenga tuo mapesa na riwambie kenga ranzo de Genève rendera to ya zali rendera kumbu wensi. Halafu kweli shanga amini kanga bwangwa jutanga ngam amini kanga bwangwa jutuwa ngam amini kanga bwangwa juwa dunga toujours ngwelewa wa aminio wakubalio ya ukabaluza ngo zifanyishi hao zinu wa aminio wakubalio kana banze ngo zifanyishi hao zinu ngoza za kweli hawa zinu ngo watoka kukubaliwa zifanye hawa zinu ngo zijuka wasuli hano no aminifu wo wakaubidiwa uhunde no wakomori wo wasawa ulatanzi hali kwati mu wadadatu ni wababatu wahe diaspora ngwa aminio owinji wa hawa sainu ngwa aminio ngwa kubalio ya ukana zembwana wakauzenda wakaufikiri kange zijoka wabali ya ndongo kazinaka wasani zisa zizia halafu ya mndutuhele waba sainu wondo laike o ranziho mandoni hanosi wale fumbu hanoswema jazaima ya ile tengo linu la Faransa a partir le 24 mars 2019 shawala wakahunu wakaulunga wanahao wakadimoni mwanahao wakawada mwezi manifestation wunti pia wasawa ile na nsu amini kana le tengo la kishababi la daula ya haki wakawatendee Genève ya 2020 tu la 2020 tu la 2019 ntu amini wakana le tengo hilo ngo ajoru wabo tena leo wahime usoni wabekana na mretende tena wenda Genève wakango warangu wakana wabiri nrabo buharibala wabiri escroquerie buharibala wabiri arnaque buharibala kwana kujaba saini watilusoni hano ngoza nrabo wajoba lemba na hao amina yakini
ya ukanga wajoba liemba na hao hundwa jina shawallah kwa na kausoni hama de Genève ya 2020 ikao hamasikitifu baisha uongo waone sawa ya ukanabalela tieshek shahena manda muduna akili udungo haelewa ya ukana yeze haba baba wakauzitoa karao Genève fanja deja un an watson hata ndongo nsu amini ko wandu wao ngwajurdo watoe tena pitusi inganzima wabeka ngwardo ngar confio wandu wanu waribani ngwajoba kisha haruma ya adaya hawa wenda haruma place de la République na place d'Aix wenda werale ki shaila yakawardo wamnikeni abo wotosha ikahundu mwanzani wahe au mndu famia he hambangu mdungu ala kuli hali tikafikiri bana basainu gamendao mabadili strategie mabadili namna ya umenengwa na mabadili namna ya urugabo tena mji affirme usoni mwe pouvoir ya rais yazali shanje ka ufikiri ngamrugabo tena mabadili ya system ilawu yo ngarudao Genève wanga tuka urenga vio wanga kaza dati ya lesije wanga tuka fanya ngarduka fanjao dalajingo rais rona mahamili watushinda mwaliambia ndongo tujunga ninilo yonde ani yoduba daraja wanu waelewa wanu waswili ya esprit ya kipoliticien kamtini yauka un politicien ekareme banu hakoza mwanzo rejoba hanu balaba bo yutsa hana mendwa jina habiri shaika rodabu ya birenze ila uyo yiso kamjaelewa ngam amini ya ukaba sainu wanazija na mashababi wahe daula ya haki wawawa sainu ngam amini ya kwa wallahi wajuta strategy ngwajina ya huibalia kinyume ya hili tengula tosha na sanamadi na sidlarifu na hasan done hili tengula nsu amini hai Genève tena sabu wazaza tu wajoka utolaze 100 euro wababa hatu wajuka utolaze 100 euro wakati de mashababi waelewao waaminio walona zankili za hao zeloni shawondo wazaza hatu wababa hatu wajo wenda waniki wamna 20 euro harma mashuli hula au mwezi ufe RSA inji hau yali wamna 600 euro hama waondo ando wacheda wahimilo abasainu warudio tena wabaibu wamilwa kaba ngarjo fanya jao wangarjo hinda jao kama wanu wa Komori walio harumwe diaspora wanu ngabo wasoma ngabo walona akili ngabo walona ustaarabu ngabo walona namna ya ujenshi watina kawamea watina kawa warikio ngabo zikalite hizo pia zi harumwe diaspora ngeto shajware kweli motu jojaleo baruka supplea wa député hundu bahati ya député hein wao de la rifu kataparo kana postu hein alimhaji haparuhunda bahati havoto député hein letu mtuja mjenzi kabangani na akili kweli hanwa Komori wali ya diaspora nganyina namna ushidamu hena mwawe na mwezi mchogo watu wa mapesa watina ukanga boto wa maya ya ukazila mwambia ungezuka urealizea vanu hati yejo ya escroquerie hata kamje imetrize kamtijua ngam amini ya ukana ranzida abasayi parce que ngam amini rahuda basayi ya ukana uwanu waliyo harima letengwe la jipanga ya ukahena wakati lijoka yani haina wakati wajoka uhanza mapesa duhunda tartibu hunda namna wa krei ware yani wa krei sha wardoba tsaheluha ikaunga ijoele ya wala wanwika wangu wanosi wa enjizine letengwe na hao ala kuli hali wakati
wakati waka mzie, wakati waka msikinie wandu wao wakati wuja nonga amini yokana wanu hata wandu wa daula haki wadungu henda place de la République na place d'Aix ngam amini yokana wo ngwa jo fanya campagne ngwa jo boycotter les affaires za Genève izo bodo député tosha na Sedlarif izo ngam amini tikanante entre parenthèse me ujibwa sof e katsono mndu wanu ani wa mwandu wa ndungao anaonratonda ami halafu njia ngwande yao mwambao hizo anzao kwa tuelewa kabo en matière de communication izo mimi na nzao amando ushizo na mbao njabo ukubali ufanye ukakufanya amando wewe ushizo na mbao halafu kahunjia hudea na rukutukanza mbao wallahi tu peux le dire hena utukanza jabi mnatunjia jabi izo tukanza ya objectif yangu nzima izo na mbao uzishie basi mimi kama Tanzania hizo ambao ne huona mito zape ba hata ushamitishi shika wakati mwandeyo ça montre kama hata hizo mimi na bao pozishio et voilà c'est ma mission mwanzo uzishi hizo mimi na bao entre parenthèses fermées ai wade yao na mjem dode je m'en fous na rejea na sujet hapa ushababi wahida ulhaki ushababi wahida ulhaki wandu washena wandu mabani hangu kaunga wahumre bahati wasoma misomo ya juu ngabo wahumre bahati watu waswili misomo ya juu ngabo wahumre bahati ikao wana tengweni ngabo wahumre bahati ikao woka yabo zambili wao na mwelewe bon wasawa ni soelewa kuelewa sawa ni soelewa sha ngamanzo wandu wafanye imara eka kweli banunga mwanzao mwanao ne system akayonde ile chance ya hani ngarwana ne system eka kweli nga mwanao ne system shaitu sokanga mwanao ne system mto ya zali bahi shekanga mwanzo mto we system yabo hata na wala waloki nyume na zali yale system parce que wao wakaya jana wao waruma wensi ça fait un bon moment ya wale o ikengaribuli yao wanu wakaruma system jana walioma opoza leo na wanu walioma system walo pouvoir leo riwabulia ngwarandao wa Komori ani nabeje haina rongo wanzao ngwatsongo ubiradi ngoni wezito wa Komori nabo kwatina izo ikani kwatina tomaya tsai milombe nufuka ngo yantsiza wa Komori ngam amini kana ushababi wa daula hakiyo mwajore bondis ekati leo maudu après ya video na iwo na bani ya député tosha na Sedlarif ngam amini ukana ngwa jore agis abonge hawanzansi kemle okay e sujet ikandiyo katika washi harma yobahi ya ukana na mabietosha na Sedlarif niletengwela hao ya ukawatafadhali wa Komori walio harma diaspora kwa na ushinda wa assume kwa na ushinda wa assurer maisha yao Faransa ya ukahena maha watudotoa mapesa bahari ngwanda Genève bahari ngwanda vyo wa Komori yo henwanzo wa Komori yekarikiyo mutorenga vyo hasida panyezo anzawe afanye hanjana vyo hajaza wangabi walo Komori mangurizamba wa daula haki wangabi wenda Komori mahajani wa daula haki waparoraki waparahamba kabanu ngarajorenga vyo de Komori kabati wangabi watu wa list na numero de telefone ya banga byotsanganya renga vyo Komori yo warudianda kabati ata wasuli bahana ngeleo ntijamdo rakiyo banu minotable garenda Genève karohanga to sa Komori nabuga to kanti hai ibanu avyo ndo Komori mwatika njo kanti la ngejo kanti hai ibanu paruzi de Komori kabati mba paruzi kamjwa maheda mahanso mnyanya wakazi wa date ya nyumeni haya le 6 juillet 2021
garduka da Genevre de la Toazali roha warenga mviori se Komori ngeba nikamchwele kwa wa Komori wala mwabala da Genevre juzi waunda wa mrabihani leo et 80% na wa mrabihani wao ngona wangu waludingoni mwao ngeba ngamchuja hena mwanga mshuruka za dati yawa sanze dati na jodo huja le 26 juillet na le 26 mai na le 6 juillet. Le 26 mai 2021 na le 6 juillet 2021. Ah, le 26 mai 2022 na le 6 juillet 2022. Le 26 mai 2023 na le 6 juillet 2023. Aya. Yo abasa sere di handa. Abasa sere di handa. E ka hata ipa ukaba ngabjanga kwa ngawasa walonzi yani wenda ubeti salam. Wow, le trengo na liwonabo le upia ngawasa walonzi yani wenda ubeti salam. E ka hata iho kwa jawasuli yo dizendo ngo jokanizo e kata iho wasuli beti sala yabuze nunga joka gejo ufa akazo lizwa tsawa abonge wakomori muri harma diaspora kar tsuntahan njemshangire azali au mshangire politiki azali na mtoka zana le kyola hani place de la République na place d'Ex kabatu domziani hena mfumbili na mtobe hen shana mtawe le tengo la sedlari ifnene na natoshana le tengo la hao na mke hule ondo hulibwa kahena wakati wajuka na problemi ya mapesa wotuja wakreye ndongo wa mtienizo wa mpareni wa mbalieni wa mtieni Buhari no wakunde mapesa iyo wafanyize ndongo zao ngamrio kabani mapesa juka utangiswa bana yantili yanzawa ya Mustafa Said Sheikh oliho bahani yaliyo president wanzo mapesa yao ni ngamrio hapo zote zisha leo sha ntina hakikifu sha ngamrio hoka zenongo namna zi evoluer ngezi évoluer dans ce sens abonge harmole suala hilo awanza ni conclure wanama mdu harmansi ya Faransa watuparo shangiri azali watundu ani ratuparo jaramrani mvu kana mjem shangiri azali ekanda mi namtije namtukane position hanyu shana mtafadhali ikengaji na reali wanyu ngamazo msanga mozemba na zahanyu na mtu ya harme kesi mbe wajire sono yo place de la République na place d'Ex na mtu ya harme kesi hanyu mdo fanyaze mdo imprimer ma photo no fanyaze bashi mwende mwa affiche shana mtafadhali mtabanya mtu lamba pesa mwende Genève mwende mato wazali beka Genève yo to president wandu wenji wajuka wa roho president wajuka wa tolo enge Genève wanufanya msafara wandugu wa usensi harmansi hao bahinga mamilioni ka Komori karjato ka hata mwele di premier inu namna ngwa profiteo ye logo ya Nations Unies boilo Genève wenji onda bulwa ngema photo warile kio haribala mission réussie na mtafadhali mtikubali mwetange na reali wa hanyu na mwende mahule za imprimanti haumsaidie wanadongo mwimprime na mafoto mwende azali mwende na reali wa hanyu na mtange mtiharmwe kesi mjemdu ajili wanasali wa hanyu mafanyi mabunjilio shana mtafadhali ni wananyasi wa Komori wa dzahatu wa babatu ikamponde na reali na mgardi kwa maposhoni akanga wandu ikawa objectif ya hao dohuja watu do mtuani mapesa hata karituju hata msudai tant vers l'infini shanga amini ya safari inu wa Komori wa rambu wale wa diaspora nonga mumnikoni ahadi yakavanu nezanti uzijao ekatima ubutile joandis wojona kama ujunda wa Komori wenji ma opoza wazali hunu Faransa wajandis waji manifeste contre ces tentatives za usutire mapesa litengwe linu waziprogrameo wazandali yao harma suala la saa kabla ukazakifu
doka bana basainu wano waendao haruma fazi rajina risarani soyesh ze nominations za hema president ze serikali zani soheziwa même pas une semaine, même pas 2 semaines kabwasani so démissionne wajiuzulu haruma zedo maana kartuje zani sahindi kartonda rejiwe daishe nuskafu ngarajuwa washatongeza baadhi ya mashabab wahi dawla haki pardon ikawo miongoni mwaheza Mustafa Said Shehi haruma shehiri wani so jiuzulu haruma zedo maana iyo de mraba hindi yonde conclusion ya waandikao wajipanga wanjiharuma mbwana watina ukango atwali yao namna ya umene mbwana ça veut dire que wahena nungwa jodo ifanyabo yonu jodo ifanywa ala at jodo ifanywa hama upepo hama vula yosi kawati hata ndongo ijodu nganzia dalilu ngamzio nao yaboti ale yabo ngamjesha Mustafa Said Shehi ha démission ijodu ngabo mwishe kaola ha démission mkenti mlinde suiti haze serikali kume za hanti za hezi wa hata bas shama amini kanga serikali nzima kaka ina démission e serikali ya Musawi yo kina par démission misida wauzama kwa ora ngoma ndoni watu kama clarinet wafanye coup d'état Facebook ajuka hanzarengezi na tornea Facebook tena afanye coup d'état ya irengi bas yabo hata isanga mwedao na uelewa ya ukanazendo gosfanyao ani mkata kafu utungu fanywa bana no wananyasi wa no wanwa siasa wa nasi rohar me diaspora shakabati hata nongo ilo prometteuse rejoindre propose yao wana wa diaspora wamaminioni surtout ni wandu wahze zemandamano za hena 2000 hawala ma opposant wa jahunu watangisao yoka msafara Genève nganda watu wazali encore une fois shaka mjokana mukadu hadala kwa dombili au mukadu rema kanombili yana mwambili abenza ngam amini yokana aparia andi banu wasango arma eshek ngam amini yokana izondrabo msafara wako unafanyishi haubashi ujofanyishi shanga amini yakango joka leson hauju abonge mkazo kifubano kanasimasi waku njaka uhanza nirenge wakati mwinji sha juste ntukanzani oneseyo mana machai ya nere video naona depute tosha ya towawa nkankanka na udohamba ukana ngarafanya msafara wa Genève rakombo we Comore ngiba nabiye depuis quand nsi idongo kombolwa harimana ho Nations Unies hao harma une africaine mahindi nsindai ibanu ai mais franchement ntorengeza kabanu wa Komori lo Faransa wansima bwembwe hoka kweli ngamtsa ko muri muri Genève makombo wensi ndai hata ndai utusha umana Hassan Dozuki wangu Maître Said Larif namyelewe kabanu wakomori wa mdungani wa manifesta udaunani unga nani ngabo soma mandani ngabo luna nkili hanani ngabo zejani upia ngizo daunani ngebanu kweli ngamtijo henesa kabo hena mwezi au hena mahali kalima de strategie ngebanu namshanje strategie namdiwaze Genève bamuono bomahedeza jiri banadu bahanu wangu wenji wakaujawanyisihe wazio aminini ranzo wakati journaliste ya Genève ya dénoncer en direct izibirabo yikomsaje jawafanyisha hivi ngiba nikamjailewa ya kana bale ila leson
leo uranza urhunda mnari aliri shauranzo ri fanyi mnandongo kati ndongo ndo jina rahamba shanda ilawiyo maona kana ike jarayusi imtani harma problem ngamro mafanyi ilawiyo. Ala kulli hal hata nami amjo organiser mona no mhumu le 6 juillet nimfanyile ni coup d'etat ni ma opposant mlio Faransa amjo fanya mona no mhumu le 6 juillet haina mdu aminize fikira na mjertsa nganye fanya mona no mhumu le 6 juillet wafanye coup d'etat ba riwato yani rikombo we diaspora ya hatu rito ho mihununi hao kana wawe maisha hao tsida ho maisha hao Komori. Franchement, hay encore wallah billahi mitijona haya balangika réussite ya Genève 2020 ngebala c'était une réussite rijuhamba shahata wani hawani mizi avuwe harmaze media yabuka c'était une échec wabir arnaki wabir nogozinji non mais franchement bon wakomora mumlahoni wanu arjona natsana wakati wasa inshallah kosonirinda. Haya.